Assalomu alaykum. Man Abdunabi Qosimov هستم. موضوع دویومی ما بخشیده می شود به سیستم اداره کنی منبع معلوماتی مایکروسافت اکسس. ساختن منبع معلومات، جدول ها، حسابات ها و فرم ها. فن زیرین اداره کنی معلومات کلام یا اینکه управление большими данными میگوید با زبان روسی. چقدر که گفتیم این موضوع دومی ما می باشد. موضوع یکمی ما مقدمه همین فن بود. در نقشه درس مفهوم های اساسی سیستم اداره کنی منبع معلومات گفته می شود. بعد شناسایی با سیستم اداره کنی منبع معلومات مایکروسافت اکسس، об'єکت های مایکروسافت اکسس، ساختن منبع معلومات ها و نظریه ادوارد کود نسبت منبع معلومات یا اینکه قاعده های ادوارد کود نسبت یا اینکه هنگام ساختن منبع معلومات. مفهوم های اساسی سیستم اداره کنی منبع معلومات این می شود. یکم خودی منبع معلومات چیست؟ با زبان انگلیسی می شود database. این مجموعه معلومات های نگاه داشته شونده می باشد. برای مناسبتی بین استفاده برنده و منبع معلومات سیستم اداره کنی منبع معلومات ها استفاده برده می شود. برای براه ماندنی بین استفاده برنده و منبع معلوماتی در کامپیوتر بوده سیستم های اداره کنی منبع معلومات ها استفاده برده می شود. سیستم اداره کنی منبع معلومات چیست؟ این مجموعه زبان ها و واسطه های برنامه‌ای می باشد که ساختن، استفاده و اداره کردن منبع معلومات را تامین می نماید. یعنی که ما می توانیم سازیم منبع معلومات را تغییر دهیم، استفاده بریم، معلومات داخل کنیم و غیره. سیستم اداره کنی منبع معلومات از روی مدل معلومات ها به چنین گروه ها جدا می شود. چنین نمودی سیستم اداره کنی منبع معلومات ها موجود است: فایلی، هیرارخی، شبکه‌ای، ریلیشنی به یک نگرانده شده. در اینجا مدل شبکه‌ای نشان داده شده است که مدل شبکه‌ای چنین نمود دارد. مدل هیرارخی باشد چنین نمود دارد که به نمود هیرارخی ها معلومات ها آورده می شود. و مدل ریلیشنی باشد. در منبع معلومات ها مدل ریلیشنی چیست؟ اگر معلومات ها با نمود جدول ها آورده شوند، معلومات ها با نمود جدول ها نگاه داشته شوند، مدل ریلیشنی می نماید. البته که قاعده های ادوارد کود را و قاعده های ادوارد کود موافقت کند. بعضی معلوماتی تشکیل کرده ما، یعنی که اگر معلومات ها با نمود جدول ها بعضی معلوماتی ما نگاه داشته شود، این را بعضی معلوماتی چی میگویند؟ ریلیشنی مینامند. مانا یک بعضی معلوماتی که به نمود ریلیشنی به نمود جدول آورده شده است، یعنی که به نمود جدول چی معنا دارد؟ معلومات ها از سطر و ستون و یچیکه ها عبارتند. معلومات ها به نمود یچیکه ها ثبت کرده می شوند. و مفهوم های اساسی سیستم اداره کنی منبع معلومات با داخل می شود. اطلاعات، یعنی که اطلاعات معلومات عایده آدمان، اشیاء، حادثه ها و جریان هایی که از نمود طرز نشان دادن آن نوابسته می باشند. بعضی معلومات محضری سیستماتیک کننده شده معلومات است که در ساحه های گوناگون جمعیتی استفاده برده می شود. سیستم اداره کنی منبع معلومات باشد چیه؟
این مناسبتی بین استفاده‌برنده و کامپیوتر برای استفاده و اداره کردن منبع معلومات برنامه‌های کامپیوتری استفاده برده می‌شود. بعضی معلوماتی ساخته شده را ما میتوانیم همچون استفاده کنیم یا اینکه میشود با برنامه‌های عملی استفاده کنیم همچون با برنامه‌های عملی. در اینجا ارکیتکتور سیستم‌های بعضی معلومات آورده شده است که از دریچه بیرونه، دریچه کانسپتوالی و دریچه داخلی عبارت میباشد. با مفهوم‌های اساسی سیستم اداره‌کنی منبع معلومات باز داخل میشوند مدل‌هایی که ما گفته گذاشتیم و غیر از باز مدل‌های گفته ما از همه مدل مشهورترین و بسیار استفاده شونده این مدل ریلیاسیونی میباشد که برای نگاه داشتن معلومات‌ها در نمود جدول‌های دوچینکه میباشد. چخیلی که گفتیم در بالا هر یک جدول ریلیاسیونی با مانند مسیو دوچینکه بوده خاصیت‌های زیرین را دارا است. یعنی که معلومات‌هایی که به نمود جدول‌ها نگاه داشته میشوند از خاصیت‌های زیرین عبارت بوده است. یکم، هر یک المنت جدول یک المنت معلومات میباشد. همه یچیک‌های در ستون‌های جدول‌ها یک جنسند، یعنی همه المنت‌ها در ستون نمودی یخیله را دارند. مثال معلومات‌هایی که در داخل یچیک‌ها نگاه داشته میشوند در ستون باید همش یک نمودی تیپی معلومات را داشته باشند. مثال یا عددی یا متنی یا سنبه یا تصویرها و غیره. هر یک ستون نامی اونیکلی را دارد. ستون باید نامی اونیکلی داشته باشد. مثال نام یا فامیلیا، نام پدر، نام کتاب، آیدی، سین و سال و غیره. در جدول سطرهای یخیله وجود ندارد. باید در جدول تکرارا سطر داخل کرده نشود. معلومات سطر تکرارا باید داخل کرده نشود. ترتیب سطرها و ستونها میتواند چخیلی باشد. یعنی که ترتیب سطرها و ستونها میتواند چخیلی باشد. ترتیبش یکم یک معلومات داخل کردیم، بعدا دویم دیگر معلومات رو داخل کردیم. میتوانیم همین خیل ترتیب معلومات رو داخل کردن میتواند از ترتیب آن نوابسته باشد، یعنی که چخیلی باشد. همه همینها کوتاه کرده شده کوتاه قاعده های ادوارد کارت می باشد. از در همین سلاید های آینده ما پدرام نمیگویند قاعده های ادوارد کارت را با علاهیدگی دیده میبریم. مفهوم دیگری که برای سیستم اداره کنی منبع معلومات استفاده برده می شود این سطرهای جدول می باشد که ثبت نامیده می شود. ثبت در منبع معلومات یعنی چی بوده است؟ سطرهای جدول. ثبت مرز باشد این ستونهای جدول در منبع معلومات مرز میگن، یعنی که ستونهای جدول رو مرز نامیده می شود. بورشی سطر و ستون این یچیک نامیده می شود. با نام دیگر کتکچه هم میگویند. اکنون جدولی که از سطر و ستون عبارت است جدولی دوچینکه نامیده می شود. اگر جدول از سطر و ستون عبارت باشد چی می نمودیم؟ جدولی دوچینکه. من در اینجا چخیلی می بینیم سطر آورده شده است. من این سطری معلومات نامیده می شود در اینجا و ستون باشد مرزی جدول نامیده می شود. من ستون کد دانشجو اینجا در اینجا کد دانشجو آورده شده است که من در اینجا هم دیدم ممکن ستون یا ستون ها حسابیده می شود. یعنی که بورش ستون و سطر چی بوده است؟ یچیکه ها. من این یچیکه های جدول یا کتکچه های جدول هم میدونم. اکنون شناسایی با سیستم اداره کنی منبع معلومات مایکروسافت اکسس. مایکروسافت اکسس وقتی که ما برنامه مایکروسافت آفیس رو ورسیش فرق ندارد استانافکه میکنیم
ҳамин барнома дар дохили он аллакай ҳаст ба монанди Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Excel ва ғайро. ин Microsoft Access низ дар дохили ин истеҳсолоти худи тартибдиҳандагони ширкати худи Microsoft мебошад. акнун биёед худи бо барномаи бо ёрии баъди ин баъзе чизҳоро гуфтам бо барномаи худи Microsoft Access ҳозир шинос мекунем. бо ёрии Microsoft Access амалҳои зеринро иҷро кардан мумкин аст. ҷамъ ва ба тартиб даровардани маълумотҳои гуногун якум. дуюм ҷустуҷӯ ва ба тартиббории объектҳо аз рӯи меъёри муайян. сеюм тартиб додани формаҳои мувофиқ барои дохилкунии маълумот. сохтани ҳисобот дар асоси дархостҳои мавҷуд буда. яъне ки мо чӣ кор карда метавонистем дар дохили Microsoft Access чунин амалҳоро иҷро кунем. акнун биёед ман бо барномаи Microsoft Access шинос мекунам. ман барномаро аллакай установка кардагӣ ҳастам. мана Microsoft Access аз ин ҷо кофтуков мекунем, баъд ба кор омода мекунем. вақте ки барномаро ба кор агар мо версияи ё ҳамин версияи пештараи Microsoft Access бо версияи ман ҳозир 2000 чӣ хеле ки дидим 2010 будааст. бо версияи пештара 2007 2003 муқоиса намоем, камтар оина баъзе имкониятҳо фарқ мекунад. агар мумкин ки бо ҳозир баъзе версияҳои нав низ лекин принсипи кор бо яке аз онҳо агар мо корро ёд гирем, бо дигар барномаҳои версияҳои нав низ метавонем бо осонӣ манбаи маълумотро сохта, ҷадвалҳо ва дигар маълумотҳоро истифода бурда, ё мо агар дар версияи кӯҳна манбаи маълумотро сохтагӣ бошем, метавонем дар ин версияи нави ҳамин барнома кушоем, тағйир диҳем ё ин ки истифода барем. мана дар ин ҷо email файл мегӯям. манбаи маълумот номи баъзе маълумотро медиҳем. манбаи маълумот мешавад баъзе мо мешавад китобхона, дорухона, донишгоҳ, баъзе маълумоти беморхона, дорухона ва ғайро. агар мо метавонем ба ҳамин папка пахш карда ҷои мана дар ин ҷо гуфта шудааст ки диски C user document ба ҳамин ҷо сабт карда мешавад агар мо тугмаи саздадро ҷиқем. агар пахш кунем, баъд мо метавонем ба рабочий стол мегӯям мизи кории ҳамин компютер сабт намоем ҳамин баъзе маълумотро. бештар ман баъзе маълумот ё ин ки ба барномаҳои компютерӣ коркарданӣ шавам, бисёртар ман ба мизи корӣ сабт мекунам. баъди он ки кори ман ба анҷом расад, ман маълумотро ба ягон папкаи лозима, хотираи оперативӣ ва хотираи доимии иловагӣ сабт карда мемонам. бар ин ҷо нигоҳ кунем гар баъзе маълумот бана. агар мо ба версияи кӯҳнатари ҳамин Microsoft Access сабт карданӣ шавем, ба мо қисми иловагии MDB-ро пешниҳод мекунад. Microsoft Database мешавад. Microsoft Database. ҳозир дар версияи навтар аллакай қисми иловагии номи файл дигаргун шудааст, AccessDB мешавад. биёед бо формати нав сабт мекунем ки мисол гуфтем китобхона. манбаи маълумоти китобхона. окей. ба рабочий стол бояд сабт шавад. мана
китобхонаро овардем, кнопкаи бояд мана дискиси user desktop аборчто саздатро пахш мекунем. Мана ба мо оинаи ҳамин Microsoft Access пайдо шуд. акнун мо метавонем дар инҷо манбаи маълумоти худамонро созем. манбаи маълумоти худамонро созем дар ин оин. акнун манбаи маълумот сохта шуд бо номи китобхона. мо аввал бояд албатта ки пеш аз он ки ҳамин манбаи маълумотро дар ба Microsoft Access созем, аввал мо бояд ба пуррагӣ ҷадвалҳои ҳамин манбаи маълумотро муайян кунем. биёед пеш аз он ки ҳамин ҷадвалҳоро дар ҳамин ҷо сохта ман нишон диҳам, китобхона дар ин ҷо вай кунам, ман албатта бо баъзе маълумоти тайёре ки ман сохтагӣ ҳастам, дорухона ном дорад, дар ин ҷо ман нишон медиҳам. албатта мана дорухонаро ман ба кор омода мекунам. мана манбаи маълумоти дорухонаи ман аллакай чанд ҷадвалҳоро сохтагӣ ҳастам. 1 2 3 5 ҷадвал дорад ҳамин манбаи маълумоти дорухонаи ман. баъд дархостҳо сохтагӣ ҳастем, формаҳо ва ҳисоботҳое ки сохтагӣ ҳастем дар дохили ҳамин Microsoft Access. дар ин ҷо мана мо метавонем ба кор бо баъзе маълумотҳо гузашта, схемаи манбаи маълумот ба намуди ҳамин ҷадвалҳо ба намуди схема ё модели консептуалии манбаи маълумот низ мегӯянд, ба намуди схема ҳаминро бинем. мана инро ман аллакай сохтагӣ ҳастам. мо низ шумо метавонед ба ҳамин оина гузашта, рости мушро пахш карда добавить таблицы гуфта, шумо агар ҷадвалҳо сохта бошед, ҷадвалҳоро ҳамроҳ карда, агар дархостҳо бошад, ман як дархостҳоро ё ҳам ҷадвалу ҳам дархостро ба ҳамин ҷо ҳамроҳ добавить мегӯем. ман аллакай инро дорад. инҷо мо дорем ин таблисаҳоро. ман кнопкаи яъне ки тугмаи добавитро пахш карда амин ҷадвалҳоро ба ин ҷо гузоштагӣ ҳастам. акнун баъди он ки гузоштам, ман ҳамин пайвастагӣ яъне ки ID дору инҷо дорад, ID дору инҷа низ дорад, ID намуди дору инҷа дорад, ID намуди дору аз ҷадвали куличи асосӣ дошта ба куличи ин оварда мегузорем. баъд аллакай гуфти содаст ки инҷа связ уже существует, яъне ки аллакай ҳамин муносибат ҳаст. баъд мана мо ҷадвалҳоро гузоштем, ҷадвалҳоро гузоштагӣ ҳастем. мана схемаро тартиб додем. манбаи маълумоти дорухона аз кадом ҷадвалҳо иборат будааст? ҷадвали доруҳо, ҷадвали фурӯши дору, таҳвилкунанда, пас тавшик мегӯяд ё ин ки доруро мебиёрад шахсе ки фармоиш медиҳад одам, намуди дору, яъне ки ба ғайр аз дору бо мешавад намуди дору. мана 5 ҷадвал дорад. дар манбаи маълумоти дорухона ҷадвали асосӣ доруҳо ҳисобида мешавад. яъне схемаи манбаи маълумоташ ба намуди схема нишондозӣ муносибатҳош монда шудагӣ, таҳвилкунанда як бар бисёр. як таҳвилкунанда метавонад якчанд доруро фармоиш диҳад. як фармоишгар метавонад инҷоба доруҳоро фармоиш диҳад якчандта. як намуди дору метавонад якчандта доруба дахл дошта бошад ва ғайра. мана муносибатҳо гузошта шудагӣ. ин буд схемаи манбаи маълумот. акнун инҷо пурсиди соаст ки мо камтар тағйиротҳо дар оядем, андозаи инҳоро ҳаминро сабт кардан мехоҳем? ман мегӯям не, пештараш буд, чхел буд, ҳамихел иста. мана ҷадвалҳое ки мо сохтем. мана доруҳои ман дубор пахш мекунам. ҷадвали доруҳое ки ман сохтагӣ ҳастам пайдо шуд. фармоиш, мана ҷадвали фармоиш, фурӯши дору, намуди дору ва таҳвилкунанда.
ана ҷадвалҳое ки ман аллакай сохта пур кардаги ҳастам. Дар ин ҷо ваи яъне ки аломати плюс пайдо шудагӣ аст. Ин аз сабаби он ки мо схема данных мегӯяд, схемаи манбаи маълумот аст. Схемаи маълумотро мо гузоштагӣ ҳастем, ҷадвалҳоро байни худ пайваст кардагӣ ҳастем. Барои ҳамин аломати ҷамъ пайдо шуд. акнун ин маълумотҳо ба намуди ҷадвалҳо. Вале ҷадвалҳоро мо болои ҳамин ягон ҷадвал ростимушро пашт карда конструкторро пашт кунем, ин ҳамин сутунҳои ҳамин ҷадвал пайдо мешавад. ё ин ки тағйирдиҳии сутун, типи маълумоти ҳамин сутун ва описаниш барои ҷадвал ягон таъсир надорад. Ин барои худатон вақте ки оянда ҳамин ҷадвал манбаи маълумоттон калон шавад, бисёр маълумотҳо шавад, мо метавонед ҳамин агар кадом сутун нофаҳмӣ шавад ё нофаҳмо шавад, аз описаниш хонда дида метавонем ки чӣ буд, ҳамон сутун чиро дар назар дорад. акнун мана айди дору счетчик мондаи типи маълумотша. Ин маънош ҳам ин ки автоматии худаш ключевое поле мегӯяд, марзи калидӣ мешавад. ин калидаш асосӣ. Счетчик автоматии худаш сокара рафтан мегирад. бояд ҳар як ҷадвал хуб мешуд ки ҳар як ҷадвал ҳамехел айди як счетчики худро дошта бошад. ва номаш мана текставӣ мешавад, номи доруҳо. албатта ки ҳангоми гузоштани номи имя поле мегӯяд, номи сутун ё марза мана поле додагӣ, имя столбец нанавиштааст. агар фарқ бинед, имя поле марз гуфтем ки сутун дар манбаи маълумот марзро дар назар дорад. марз мегӯянд дар ва анакнун мана айди дору монед. ном дар вақти ном гузоштан пробел ҷои холигӣ фосила намонед. ҳатман бо символи хача аз поён ё ин ки ягон хел хача аз мобайн, хел кати ҷои холигӣ намонед ки ҳангоми барнома навиштан, дархост бо забони SQL навиштан ҳамин таъсири худро меёбад ва ҳамин забонҳо дар фикр мефурояд ки ин ҳамин ду чиз як маъноро ду чизро дар бар мегирад. акнун дар поён ҳамин хосиятҳои сутунҳо оварда шудааст. дар ин ҷо агар нигоҳ кунем, номи сутунҳоро ман ба забони англисӣ мондаям. ба забони русӣ низ монид мешавад, лекин бо ҳарфҳои лотинӣ гузошта шудааст. сабаб дар он аст ки Microsoft Access ё умуман компютер асосан бо забони англисӣ кор мекунад. хуб мешуд ки номи ҷадвалҳо, номи баъзе маълумот, номи сутунҳо ва ғайраҳо бо албатта ки дохили ячейкаҳои маълумоти ҷадвал метавонад бо ҳарфҳои русӣ, кириллӣ ё тоҷикӣ бошад. лекин номи сутун дигар хуб мешуд ки бо ҳарфҳои лотинӣ навишта шавад ки дар вақти барнома навиштан ё дархост навиштан хатогӣ рух надиҳад. анакнун мо агар ба ҳамин манбаи маълумот мо камтар тағйиротҳо даровардем. гуфтист аст ки ҳамин тағйиротҳоро тап намоям ё не? ман гуфтам не. ана метавонем ҷадвали нав созем. сохтан таблица ва манбаи маълумоти мо биёед як ҷадвали бемор ҳамроҳ мекунем. ҷадвали бемор мана албатта ки ба режим мегӯяд. режими таблитсанда ҳисоб. мо ростимушро пахш мекунем, конструктор мегузарем, номи ҷадвалро пурсед. номи ҷадвалро ман мегирам бемор. чӣ хеле ки гуфтам бемор. ана ҷадвали бемор ба мо сутунҳоро гуфтист аз кадом сутунҳо иборат мешавад. ман гуфтам айди бемор ҳаст,
ID بیمار هست. شاتچیک اینجا پیسانش میتونید نویسید، میتونید ننویسید. این حتمی نیست. ID بیمار شاتچیک شد. نام بیمار مثال نیم می نویسیم. نیم نیم در در همین مایکروسافت اکسس با شدگی است، به صفتی با استفاده می شود. خوبش اون دیگه نام نام میمونه. انا تکست میمونیم. با اینجا منم می شود وقت، سنه و وقت، عددی، پولی میمود، پولی، شاتچیک، منطقی با دیگه تیپی معلومات ها نیز موجود است. ما برای نام البته که استفاده میبریم تکستوی. تکستوی متنی است. اکنون نام پدر، این می شود نام پدر. خیلی بعد تلفن مثال فامیلیاش مثال نسبش این تلفن نشده میتوند تلفن تل میکنیم چیسلا و غیره. حالا چی معلومات ها شود با ایمیلش مثال پشتش باشد دکار شود، سین و سالش، سنه تال و غیره. میخوای رفتم چقدر ما میگذاریم رژیم اکنون تبلیت сначала необходимо сохранить гуфта шудааст. мо албатта аввал сохранем. ҷадвали мо омода шуд, лекин маълумотҳо ҳоло надорад. барои он ки бо ҷадвалҳои дигар ягон пайваст шавад, мо яке аз ҳаминҳо сутунҳои ҳамин ID ҳамин маълумот ҷадвалҳоро истифода кунем. ID дору накунем. мо ҳамин бемор кадом доруро гирифт. ID дору мана числа бод. میخوایم میتونیم اینجا نام، نسب، تلفن، آیدی، دارو انا میخوام پر کرده رفته میتوانیم. اکنون این شد یک جدول دیگه. ما میتوانیم در این مایکروسافت اکسس فرم ها ما درخواست ها نوشیم، یعنی که در درس آینده البته که ما ساختن درخواست ها رو میگذاریم. در همین مایکروسافت اکسس فرم ها رو گذاریم. در خودی همین بعض استفاده کرده فرم با واسطه فرم ها برنامه ها نوشته با واسطه بر ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن میگوید وب حسابات ها سازیم و ماکروس ها سازیم. این منبع معلوماتی که در مایکروسافت اکسس میسازم. اکنون ما میگذاریم بعد خیلی که گفتیم объект های اساسی مایکروسافت اکسس چی بوده است؟ جدول. من ساختنش رو نشان دادم. بعد بعضی جدول های ساختگی خودم ما نشان. من قسم علاوگی نام فایل MDB و accessibility رو من از نشان دادم که با VLC نو و کهنه فرق میکنه. درخواست ها هست، объект های اساسی مایکروسافت هست، فرم ها هست و حسابات ها موجود است. ماکروس مدول دارد. ماکروس مدول ماکروس با مدول با چی فرق میکنه؟ با آنکه توصیف عمل ماکروس توصیف عمل های استانداردی که در جواب حادثه معین اجرا کردن لازم است در بر میگیرد. مثلا ماکروس رو معین کردن ممکن است که هنگام انتخاب یک چند المنت در یک فرم دیگر گشوده می شود. ماکروس ساخته میمونیم
میتونیم هر بار همون رو به کار آماده کنیم و استفاده کنیم. مودول باشد، این برنامه های کامپیوتری می باشد که برنامه در اساس زبان ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن ساخته شده است که استفاده مودول ها امکانیت میدهد عمل های مرکب به طور اتوماتیک اجرا کرده شوند که آنها را با واسطه ماکروس ها اجرا کرده نمی شود. فرقیت ماکروس از مودول در همین است. منم об'єکت های مایکروسافت اکسس رو حاضر ما دیده برآمدیم که جدول دارد، ماکروس دارد، فرم اچار ماکروس دارد. هنگام ساختن منبع معلومات پیش از آن که می پروگرام مایکروسافت اکسس به کار آماده می شود، آینه زیرین را از ما دیده گذاشتیم که همین آینه پیدا شد. و نوع بعض دانش رو می پخش میکنیم، بعضی معلومات رو می سازیم و در داخل جدول ها می سازیم. بعد جدول ها رو با منبع معلومات ها پر میکنیم. این قسمت ها رو به طور عملی من نشان دادم. قاعده های ادوارد کارت، 12 قاعده ادوارد کارت هنگام ساختن جدول ها که حتما اون شخصایی که با منبع معلومات سر و کار میبرند باید دانند. البته که آنها رو 13 تا میگویم. از سبب اینکه از 0 سر خودمون رقمش از 0 سر میکنند 12 تا میشه، از 0 تا 12. لیکن شماره بگیریم 13 تا میشه. این همه قاعده رو ادگار فرانک کود سال 1985 پیشنهاد کرده بود است. ادگار فرانک کود بود. قاعده نولم قاعده اساسی بود است. سیستم اداره کنی یا همین قاعده نولم قاعده اساسی ساخته میشد. سیستم اداره کنی بعضی معلومات ها میگویند، سیستم اداره کنی منبع معلومات ها میگویند، یا سیستم اداره کنی منبع داده های هم میگویند در بعضی جاها. های سبب اساسی در آن است که باید شما معنای آن همین را فهمید که چی را در نظر دارد. سیستم اداره کنی بعضی معلومات باید امکانات پوره اداره کنی بعضی معلومات را داشته باشد. اداره کنی چی؟ پوره بعضی معلومات را داشته باشد. یعنی پوره سیستم اداره کنی اداره کرده توانید شما پوره داخل کرده توانید، معلومات را خوانده توانید، جدول ها رو نیست کرده توانید یا گشته همون ها رو پیدا کننده توانید. دیگر قاعده یکم، این قاعده نولم بود و قاعده یکم باشد نشاندهی پوره معلومات ها نشان داده شود. معلومات باید در کتابچه ها نگاه داشته می شود و آن باید به تقسیم نشونده باشد. با یک بار دیگه تقسیم شونده نباشد. یعنی که یک بار داخل کرده تمام تقسیم کرده نشود. قاعده دوم دسترسی کفالتی به معلومات. دسترسی به معلومات ها باید از دو معناگی آزاد باشد. معلومات هایی که همین معلومات ها داخل کرده می شود یک معنا داشته باشند، یعنی که از دو معناگی باید دور باشد. کارکرد پوره قیمت های نامعلوم. قیمت نامعلوم نول که از قیمت دلخواه معلوم فرق میکند باید برای همه نمود معلومات ها دستگیری کرده شود. یعنی که بعضی میشود که در داخل جدول قیمت نداشته باشد هم میتواند. بعضی میشود معلومات همین ستون خالی است، بعد اون که معلوم میشود بعد پر میکنه. همین حالت هم به نظر گرفته شود و قاعده سیومی ادوارد کارت همین است. قاعده چهارم دسترسی و لغت معلومات ها در مفهوم های مدل ریلیشن. لغت معلومات ها باید چی شود؟ دسترسی باشند. پورگی زیر مجموعه زبان. سیستم اداره کنی بعضی مدل ریلیشن اقلا یک زبان ریلیشنی را دستگیری نماید. سینتکس خطی داشته باشد، همچون برنامه‌های عملی و اینتراکتیوی استفاده برده شود. دستگیری عمل‌های معین کنی معلومات‌ها محدودیت یگانه اداره کنی بیگین کامیت ای رول بک. در اینجا در نظر دارد که به مانند زبان SQL بعضی زبان‌ها که همینش ما دسترس باشد.
ва дастгирӣ кунад, идора карда шавад. имконияти таҳрири нишондодҳо. Ҳар як нишондод бояд ҳамаи амалиётҳои таҳрири маълумотҳо, ки ҷадвалҳои релясионии онро дастгирӣ мекунад, амалиёти интихоб, гузориш, таҳрир ва хориҷкунии маълумотҳо бошад. имконияти амалиётҳои идоракунии олидараҷа, яъне ки идоракунии олидараҷа дар назар дорад, ки фақат як маълумот кати не. Мо тавонем ки якчанд маълумот, бисёр маълумотҳоро интихоб кунем, нест кунем, ё яку якбора якчанд маълумотро копия кунем, ё ба ягон ҷо гузорем, ё якчанд маълумотро нест кунем. На, дар ин ҷо дар назар дорад, ки на бо як маълумот, бо якчанд маълумотҳо яку якбора кор карда метавонем. Новобастагии физикии маълумотҳо, яъне ки аз манбаи маълумот, аз ҳолатҳои новобаста будани физикӣ бошад, яъне ки аз аппарат новобаста бошад. таъминоти аппаратӣ дар ин ҷо котоб карда будем, аз таъминоти аппаратӣ новобаста бошад. Мисол бо флешка маълумотро гирифтем кор кунад, бо диск не. Бояд ҳам аз диск, ҳам дигар компютер бошад, ё ин ки ба таҷҳизоти дигар гузорем, ё ба телефон гузорем, фарқ надорад. аз таҷҳизот, таъминоти аппаратӣ ё монанди ин новобаста бошад. дар ҳама ҳолатҳо кор кунад. Қоидаи ҳаштуми Эдгар Код. Новобастагии мантиқии маълумотҳо. нишондиҳии маълумотҳо дар зиминон набояд аз сохтори ҷадвалҳои релясионӣ вобаста бошад. яъне ки маълумотҳо нишон дода шудаанд, агар мо ҳамин маълумотҳои дар манбаи маълумот дохил кардаамон нишон доданӣ шавем, аз сохтори он бояд аз мантиқии маълумотҳои он вобаста бошад. идоракунии ягонагии новобаста. қоидаи даҳум. яъне инҷо разми полиягуфтагӣ андозаи марз, идоракунии миқдори маълумоти дохилшаванда, идораи пуррагии маълумот. мисол обязательное поле ё обязательное поле нет. манбаи маълумотро миқдоран, чандто символ дохил карда шавад, чандто рақам дохил карда шавад, ҳамаи ҳамиҳо идорашаванда бошад. тавонем мисол миқдораш, разми поле, инҷо омадагӣ формат поле, ҳамин ҳамун поле индексирование шавад ё аз индексирование нашавад ё дигари дигар. қоидаи 11-ум новобастагии дистрибутивӣ мегӯяд. яъне ки баъзе маълумот дар якчанд компютерҳо ҷойгир шуда тақсим шуданаш мумкин аст, лекин он ба худи замима набояд ки таъсири манфӣ расонад. метавонад манбаи маълумот якчанд бояд компютерҳо ба тақсим карда шавад ва худи асосии манбаи маълумот ба чӣ шавад? Таъсир нарасонад. мувофиқоварии дараҷаҳои забонӣ. ин дар назар дорад, ки дар дарси якум мо гуфта гузаштем, ки забонҳои барномасозӣ ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд. дараҷаи якуманд, гурӯҳи якум, гурӯҳи дуюм, забонҳои сатҳи паст, сатҳи баланд, забонҳои мошинӣ, ассемблерӣ ва ғайраҳо. ҳамин забонҳо аз сабаби ҳамин дараҷаҳошон таъсирнокӣ нашаванд. ҳамаи забонҳо котоб карда будем, ҳамаи забонҳо ҳамин баъзи маълумот дастгирӣ карда шавад, яъне ки пайваст карда истифода бурда шавад. Паскал, Java, PHP, C++ ва ғайраҳо. ба ҳамин мавзӯи якуми мо тамом аст. оиди Microsoft Access, манбаи маълумот, мафҳумҳои он, сохтани ҷадвалҳо, схемаи маълумотҳо, дохил кардани маълумот, типи маълумотҳо котоб гуфта гузаштем. агар саволҳо, пешниҳодҳо бошад, дар аввали слайд маълумотҳои ман ҳаст. марҳамат, пешниҳод кунед, савол диҳед, мо ҷавоб медем.